PPT selanjutnya ya, Pak. Slide-nya tadi sudah sampai mana ya? Method ya kayaknya. Data sekarang. Data ini slide keberapa, Mbak? Sampai data, Bu. Sampai data, Bu. Ya, itu slide keberapa? 15, Bu. Oh ya, 15 data. Bu. Okay, all the data the author collected from their research is located in this section. This is often incorporated. Apa ini kok nggak kelihatan? Bentar. Bentar, Bu, hilang. Ya. Ini sudah ada, Bu. Ya. All the data the author collected from their research is located in this section. This is often incorporated in the result section. What's important, although it depends on your purpose for reading the article, looking at the data in combination with the result gives you a more unbiased result of their experiment. Sometimes you will want to skip this section entirely. If you are interested in a specific point of the author research and which is unlikely to be covered by the author in the conclusion, or are interested in replicating the research, then you may want to check out the data section. Intinya gini, Mbak, data kan Anda kan bisa mengambil data dari interview, dokumentasi, atau kuesioner, atau survei, atau gimana kan. Kemudian data itu diolah sehingga menjadi hasil dari penelitian kayak gitu. Next slide. Kan dapat data kan di situ. The author explain the result of the data. Nanti setelah data didapatkan misalnya dalam bentuk kolom atau grafik atau foto kayak gitu, kalian kan bisa menjelaskan. Ini tuh maksudnya data penelitian, hasil penelitian ini maksudnya gimana, sehingga pembaca jurnal Anda itu tahu, oh ini tentang ini, oh ini tentang ini, angka yang dimaksud di sini tuh ini, kayak gitu. Next slide. Conclusion atau kesimpulan. The author summary of the journal article. The author will also explain whether his or her thesis is correct. Peneliti akan menjelaskan apakah penelitiannya itu benar atau tidak. Kemudian implikasinya apa. And what other research can be done. Apa yang bisa dilakukan oleh yang dapat dilakukan ketika penelitian itu dilaksanakan. What's important? Kenapa sih conclusion itu bagian yang penting? Karena conclusion itu menjawab problem yang sudah diangkat oleh peneliti. Apakah peneliti itu bisa memecahkan masalah tersebut dengan berhasil atau tidak? Kalau bisa berhasil, alasannya kenapa? Faktor-faktornya apa? Kalau memang tidak, ya alasannya kenapa? Kok bisa gagal kayak gitu? Kok bisa berhasil? Kenapa juga? Ya, intinya conclusion menjawab ini solusi yang diberikan oleh peneliti itu tadi berhasil atau tidaknya itu. Next. Bibliography or works cited references. The bibliography is the list of the sources the author has used. What's important, if you are in need of more sources, take a glance through the titles of this section. You may find articles you can use in your paper.
Di sini bibliografi atau daftar pustaka itu kumpulan citation ya. Tuh tadi kumpulan citation maksudnya kutipan dari peneliti yang lain kayak gitu. Kutipan dari peneliti yang lain Anda kumpulkan dalam satu daftar pustaka kayak gitu. Next. Seperti yang dulu harus urut alfabet kayak gitu. Final advice, intinya final advice saran akhir. If you are reading articles for a research project, find a method of organizing your research that works for you. One way is to sort them by your purpose for reading. Intinya final advice suggestion ya. Untuk peneliti selanjutnya kalau ingin mengangkat penelitian dengan topik yang sama itu sarannya apa saja. Untuk membaca apa, untuk masyarakat apa, untuk peneliti yang lain apa, untuk pemerintah apa. Sarannya diberikan dari peneliti yang sekarang kayak gitu. Supaya penelitiannya memiliki kontribusi terhadap bidang tertentu. Next. Udah. Oke, sekarang ini jurnal yang ada di WA grup kelas. Di-share. PDF online marketing itu. PDF di WA grup kelas, Mbak. Iya, Bu, lagi di-download. Maaf, Bu, di laptop saya kok tidak bisa ke-download ya, Bu? Atau di-share yang lain, minta tolong yang lain nge-share. Oke, Mbak Mas, ini kan di sini ada online marketing challenge and opportunities. Jadi ini pemasaran secara online tantangannya dan kesempatannya. Di sini ini jurnal tentang ini online artikel yang dibuat oleh Soela Bostan-Sirin dari Iran kan di situ. Ini coba pakai skimming, tentukan intinya ini membahas tentang apa. Saya kasih waktu 15 menit. Anda tulis rangkumannya ini tentang apa, ya kan? Ditulis di kertas, nanti tinggal dibaca. Ini tentang apa? Jelaskan dalam 10 kalimat. Gitu. Please create a summary consists of 10 until 15 sentences in a paper, and then I will call you after 15 minutes later. Saya panggil lagi setelah 15 menit, gitu ya. Nanti tinggal dibaca. Your summary. Understand what I mean? Jelas ya ini? Saya kasih waktu 15 menit ya. Ini mau dipending atau tetap seperti ini? Recordingnya yang dimatikan. Recordingnya saya jeda dulu ya, Bu. Ya, saya kasih waktu 15 menit ya. Baik, Bu. Dijelaskan 10-15 kalimat. Tulis di kertas. Nanti tinggal dibaca.
cost, be flexible and fast. Apart from bringing a positive impact, internet marketing also has disadvantages, namely lack of personal contact, lack of integration, lack of trust, security, and privacy. Online marketing has several methods and techniques, namely online advertising, email marketing, SEP, affiliate marketing, social media marketing, and viral marketing. In essence, the internet has revolutionized every aspect of life, including the economy and marketing. There have been many businesses that have developed to do marketing with online marketing. The number of developed technology, especially the internet, makes business easier. Besides that, there are also positive and negative impact as well as challenges. Oke, Mbak. Thank you, Mbak. Next. Mbak Aurelia. Baik, Mom. Definition is the application of the internet and relate digital technology to achieve marketing object. Internet has revolution every aspect of including economy and marketing. Internet telah merevolusi pemasaran. An online marketing framework informed by instinct from such consideration will ensure its financial goal. The advantage of online marketing is to be cost effective, flexible, and those advance to different business. Jadi keuntungan online marketing menjadi hemat biaya, fleksibel dan cepat, serta mencakup jangkauan global yang belum ada sebelumnya. Maka dari itu, pemasaran internet membawa Ya. Oke, Mbak Ifayatul Islamiyah. Marketing. Online marketing consists of measure and activities to promote product and service of build relationship with customer over the internet. Different methods of online marketing, online advertising, and most known teaching on online marketing is online advertising. In this method, virtual space is used to put marketing message on website to attract internet user. Email marketing using email for sending promotion message to internet user has been considered one of the more effective methods of online marketing. Affiliate marketing is major component of package of online marketing methods. Social media marketing has changes every aspect of your life dramatically. In fact, it has become the method. Viral marketing, another method of conducting online marketing which overlaps with social media. Advantages of online marketing, empowering effect. One of advantages of online marketing is related with enable effects, especially elimination of geographic barriers. One of the key advantages of online marketing is remove all geographically limitation from the prestige. Trackability, another aspect of the online is possibility of tracking. Personalization with customization is another important aspect
particular to online marketing. Thank you. Yeah, next. Siapa lagi? Mas Satrio. Ini kok pada nggak join, kenapa? Ada kelas emangnya? Enggak kan? Mbak Ifaya tuh, ini komting itu? Atau Mbak Sofia? Sofiuni? Iya Bu, counting. Sofi yang suka bantu saya Bu. Oh gitu, ya ya ya. Coba tadi, Mas Satrio, ya Mas Satrio. Online market. Dengerin nggak? Itu Mas, dihidupkan itu. Iya, ngono. Peteng. Nggak kelihatan. Nah, gitu. Yuk. Dengerin nggak? Iku dedelan apa Dengar. itu? Dengar. Tes Udah usah, nganu ya, backgroundnya nggak usah di nganu, ini suaranya yang penting, bukan backgroundnya. Yuk. Online marketing consists of measure and activities to promote product and service and win the relationship with customer over the internet. Different methods of online marketing. Online advertising, the most now technical of online marketing is online advertising in user to but marketing message of website to attract in internet user. Email marketing using email for sending promotional message to internet user has been considered one the more effective method of online marketing. Internet marketing is a major component of type of online marketing method and refer to process of gaining a commission by promoting product or service of another company. Also, in this method, two or more website owners can build relationship to increase mutual financial benefit. Social media marketing media has changed every aspect of our life. It has become the method of assessment in the 21st century, enabling us to attend a manner change or way of conducting social media promote provides of marketing with unprecedented opportunity and also have impact on corporation. Where Stop. the Mas, makasih Mas. Thank you. Next. Mas Putra, manajemen. siap Bu. Putra manajemen. Yang lain bukan Putra. Berarti cuma Putra manajemen aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Online marketing, simply definition, is through internet marketing as a internet and related digital application technology to achieve marketing objective. This definition is a simplistic definition that does not touch on the important aspect of customer relation. Online marketing consists of steps and activities to promotion product and service and build customer. Engaging with the most personal and intimate medium ever invented, online marketing can be defined as implementing digital technology that establish online channel, web, email, database, plus mobile, wireless, and digital TV. To contribution to marketing activities aimed at achieving profitable customer acquisition and retention in multi-channel purchase. Through enhancing our customer knowledge about their profile, behavior, values, and loyalty driver. Then provide an uneven targeted communication and online service that suit them individual needs. As this definition of the relationship concept show, online marketing revolves around interaction and building customer relationship. What sets it apart from traditional offline marketing? Online marketing, which is also called internet marketing and electronic marketing, includes several methods. Ya, Bu. Several methods and several methods and the technique and briefly introduced as follow. Online advertising, the best known online marketing technique is online advertising. Kesimpulannya bisa diambil yaitu internet telah merevolusi setiap aspek kehidupan termasuk ekonomi dan pemasaran. Dengan memperkenalkan melalui jurusan teknik dan metode pemasaran online. Penelitian ini telah menjelaskan peluang dan tantangan internet. Keuntungan utama yang dimiliki internet adalah efek pemberdayaannya, penghapusan hambatan geografis. 7. Efektivitas biaya, ketelacakan, dan personalisasi. Namun implementasi internet di bidang pemasaran melibatkan kelemahan, khususnya seperti masalah integritas, kurangnya kontak tatap muka, keamanan, dan privasi, serta kurangnya kepercayaan. Jika karakteristik ganda internet ini belum dipertimbangkan, dapat diartikan tidak dapat digunakan untuk keuntungannya penuh. Kerangka kerja pemasaran online ini diinformasikan oleh wawasan dari pertimbangan semacam itu dan dapat menjamin tujuan keuangannya. Makasih, Bu. Ya, Mas. Next, Mbak Virial. Online marketing restructuring economic sectors to be the cost-effective, flexible, and global reach. The marketing opportunity started with the introduction of this new virtual space, which become the next focal point. Udah begitu aja. Oh. 10 kalimat toh, Mbak? Minimal. Oh, tak kira, bentar, Bu, sebentar. Kemarin tak kira apa, saya yang ngira-ngira, Mbaknya yang follow saya, gitu ya. Mbak Mila Andini. Mbak Mila dari Jepara, Mbak? Oh, makasih.
Dari Jepara, Mbak? Enggak. Oh, tak pikir Jepara. Ya, Mbak. Saya baca ya, Bu. Ya. Deg-degan. In the journal describe online marketing, which is usually called internal marketing. In internet marketing involves the use of virtual space in promoting and selling goods. In the fact, online marketing makes it cost effective and more flexible because it can reach globally. These new effective methods also involves its particular drawback, lack of personal contact, security, and privacy. The marketing has revolutionized every aspect of life, including economics and marketing. Introducing the main techniques and methods of online marketing, this research has shed light on the opportunities and challenge of the internal. Sudah, Bu? Ya. Mbak Mila Andi. Next. Muhammad Naufal. Mulai, Mas. Online marketing, which is also called internet marketing, involves use of interactive virtual space for the sake of promoting and selling goods and service. So, internet-based considered an inclusive communicative tool of since a research center for several years, and its academic function plus is dominant prior to discovering its commercial capabilities, which led to its commercialization. In fact, marketing is just one of numerous fields that have been substantially revolutionized by internet-based technological innovation. Online marketing, which is also called internet marketing and e-marketing, includes several methods and techniques which are introduced briefly as follows. The most known technique in online marketing is online advertising. In this method, virtual space is used to put marketing messages on website to attract internet users. The most prominent point regarding the advent of internet to the center stage of commerce and marketing is that internet is not considered merely a new channel of promotion, a new type among other traditional internet types of marketing goods and service. Nowadays, it is hardly possible to imagine a business which has not its own website, but having a well-designed website does not necessarily result in ideal amount of visit. Sudah, Bu? Ya, oke, Mas. Next. Makasih ya, Mas. Baik, Bu. Mbak siapa ini? Mbak Ira Mujiaroh. Ya, Mbak Ira. About the opportunities and challenges of online marketing. Online marketing, called internet marketing, involves using interactive virtual space to promote and sell goods and services. Online marketing user become cost-effective, flexible, and fast. The marketing opportunity stem from the introduction of this new virtual space, which become the next focal point. Online marketing consists of action and activities to promote products and services and build relationship with customer via the internet. Online marketing
has an associating rate of growth. It is a known fact that what we call marketing has undergone substantial change of the last few years. Online marketing is called internet marketing, and electronic marketing includes several methods and techniques. The methods used is online advertising, email marketing, viral marketing. Problems that are often faced in online marketing are integrity, security and privacy, usage, and lack of trust. Bu, terima kasih. Ya, sama Mbak Marsha, Yulia. Online marketing, which is also called internet marketing, involves use of interactive virtual page for the sake of promotion and selling goods and service. The internet has revolution every aspect of life, including economy and marketing. Start with definition online marketing and reviewing historical background to utilization of online marketing. Different kinds of internet marketing, introducing major techniques and methods of online marketing. This study has set wide open opportunities and challenges. Elimination of geographic barriers. 24 hours or 7 days availability, effectivity, trackability, and personalization. However, implementation of internet in the field of marketing involves special disadvantages such as problems of integrity, lack of face-to-face contact, security and privacy, lack of trust. Sudah, Bu. Oke. Arif Wicaksono. Bentar, Bu. Bu Dina, mohon maaf, waktunya tinggal 5 menit, Bu. Ya, tinggal terakhir ini, Mas Arif. Internet has revolutionized every aspect of life, including economy and marketing. Introduce major techniques and method of online market. This study has set list of opportunities and channels of internet. The major advantages internet has improving of effect, elimination of geography per 24 hours or 7 days available, cost effectivity, trackability, and personalized. However, implementation of internet in the field of marketing involves special disadvantages such as problem of integrity, lack of face-to-face contact, security and privacy, lack of true, unclass, dual characteristic of internet have not been taken into consideration. It cannot be the
deployed to its full effect at online marketing forever, informed by insight from such as confederation would grow. It is financial objective. Sudah, Bu. Ya. Gimana, Mbak? Masih berapa menit, Mbak? Mbak Iva. Masih 4 menit, Bu. 4 menit. Siapa yang mau nyoba? Sofiun Nikmah, Mbak Sofiun Nikmah. Baik, Bu. Tapi mohon maaf tidak bisa on cam karena sinyalnya nggak kuat, Bu. Oh ya. The article, basically from the article above, it is about online marketing, which contains that the internet is not only seen as a new promotional channel, a new breed among other types of traditional per internet marketing goods and service. On the contrary, it has brought about a turning point, a complete shift to a new business model, which result in the inevitable recapitulation of nature online marketing, which is also called internet marketing, and marketing include several methods and techniques which are introduced briefly as follow: online advertising, email marketing, search engine optimization, affiliate marketing, social media marketing, and viral marketing. Challenge of online marketing are problem of integrity, lack of face-to-face contact, security and privacy, and lack of trust. Sudah, Bu. Oke, masih berapa menit? Masih lagi ya? Faisal 3 menit, Tio. Bu. Faisal Tio. Habis ini berarti kosong ya? Ya, Bu. Online also called internet marketing Kok suaranya kayak radio ya ini? Kerasin dikit, Mas. online marketing which is also called internet marketing involves use of interactive platforms as and service. In fact, new synchronous internet-based communication technology that contributes major economic sector, including marketing, being cost-effective, flexible, and enjoying several methods which are introduced with cost online advertising involves using of internet for displaying basic on no component screen. Email marketing using email for sending promotional message to internet user has been considered on the more effective method of online marketing. Search engine optimization concept. The purpose of the strategy is to set among directly listed and increase information with online marketing method and refer to the process of commission by promoting product or service on the internet.
apa ya ini? Ada hubungannya sama komputer, Mas? Including economy and marketing, technique and method of online marketing. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Good morning. How's life? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Okay. Are you ready for joining my class today? Aren't you? Ready, Ma'am. Sudah siap pelajaran tadi? Alhamdulillah. Yes, I am gitu ya, bukan ready. Yes, I am. Kan saya tanya, are you ready? Berarti jawabannya yes, I am. Oke. Show me the PowerPoint, please. Di slideshow bisa nggak, Mbak? How to read an academic article. Gimana cara membaca artikel akademik ya? The writer of the PowerPoint is Shannon and Dr. John. Next. Next slide. What is an academic journal? Academic journals are periodicals in which researchers publish articles on their work. Jadi jurnal akademis itu publish-nya atau diterbitkannya itu secara periodik, ada waktunya ya. Di mana peneliti itu mempublikasikan artikel sebagai ini hasil kerjanya. Most often, these articles discuss recent research. Jadi artikel yang dibahas di sini topiknya harus up to date ya, sesuai perkembangan zaman. Jangan sampai yang sudah out of date. Journals also publish theoretical discussion and articles that critically review already published work. Jurnal dipublikasikan untuk bisa ini ya membahas tentang secara diskusi, secara teoritis ya, dan juga artikel direview, kemudian dipublish sebagai hasil kerja dari peneliti tersebut. Academic journals are typically peer-reviewed journals. Jadi kalau kita pengen publish jurnal, sebelum jurnal itu dinyatakan lolos untuk dipublikasi, harus direview terlebih dahulu oleh beberapa reviewer. Reviewernya itu ya yang dianggap lebih compete atau lebih kompetitif daripada yang pembuat jurnal kayak gitu. Biasanya sudah punya ID Scopus kayak gitu. Some but not all search engine that search for periodical sources identify whether or not the sources are from peer-reviewed publication. Ya intinya sama ya, kalau pengen dipublikasikan jurnal yang mau lolos ya harus melalui bimbingan itu tadi, direview dulu. Kalau salah dibetulkan sesuai dengan arahan reviewer, sampai sesuai ekspektasi atau harapan dari reviewer. Bu, kalau nggak sesuai padahal sudah deadline, kan katanya Ibu kan 1 tahun biasanya publish 2-3 kali. Deadline-nya kan, publish-nya kan Juli. Kalau publish-nya Juli, setidaknya Mei itu sudah harus dikabari kalau memang jurnalnya lolos. Jadi Juni tinggal editing untuk ini panitia yang ini jurnal. Panitia jurnal tinggal ngedit sehingga dikumpulkan jadi satu dengan jurnal artikel peneliti yang lain kayak gitu. Next slide. What is the peer review process? Gimana sih cara mereview prosesnya itu? Submit an article manuscript for consideration. Anda submit atau masukkan artikelnya yang sudah ini Anda buat. Journal editors will send the submission to other scholars who do similar work and who are qualified to review the article. Generally, editors will send submission to be reviewed by 3 other scholars. Jadi jurnal editor itu akan memberikan nge-send atau mengirim
ini ya, submission atau jurnal Anda ke reviewer itu tadi. Kemudian reviewer baca, oh ini bagian mana ya yang layak untuk direview, yang pas untuk direview. Oh bagian yang A. Kemudian yang reviewer ngasihkan ke panitia jurnal supaya panitia jurnal mengirimkannya ke si pemilik jurnal tersebut, pembuat jurnal. Begitu seterusnya sampai jurnal tersebut dinyatakan layak dipublikasikan oleh panitia jurnal. Panitia jurnal bisa menentukan itu lolos atau tidak berdasarkan keputusan dari reviewer yang ditunjuk untuk mereview jurnal Anda. Gitu ya. Editors will evaluate the reviewers and decide whether to reject or accept the submission. Usually, the response is either a rejection or an acceptance, contingent on the author making revision. Jadi itu tadi seperti yang saya katakan, editor atau panitia jurnal itu nanti yang menentukan. Yang menentukan itu diterima atau tidaknya jurnal tersebut untuk dipublikasikan. Bu, kalau sudah direview itu sudah pasti publish berhasil ya Bu, dipublikasikan ya Bu? Belum tentu. Dulu saya pernah bikin ini, jurnal di luar Jawa. Saya sudah revisi sampai akhir. Ternyata revisi yang terakhir itu tidak sesuai dengan ekspektasi ini si reviewer. Kemudian saya dikasih satu kesempatan lagi, itu mepet sehari doang, saya edit lagi. Kemudian alhamdulillah bisa lolos. Itu kalau saya nggak ngedit lagi ya sudah pasti ngedit atau merevisi yang sebelumnya sudah beberapa kali itu ya sia-sia kayak gitu. Nanti tinggal jurnalnya dikirim ke jurnal universitas yang lain, dikirim ke yang lain kalau memang jurnal yang Anda artikel yang sudah Anda kirim ke universitas A tidak lolos ya bisa dicoba di universitas yang lain sampai goal gitu. If the author is asked to make revision, they are to edit and resubmit the article for another round of reviews. Sometimes the article is accepted at this point and other times author are asked to make further revision. Ya intinya tadi kalau Anda publish jurnal di ekonomi UMK, jurnal ekonomi UMK, panitianya misalnya saya, tinggal nanti siapa yang akan saya tunjuk untuk mereview ini jurnal Anda. Nanti kan cara menentukan reviewernya pakai blind ini ya, acak gitu loh, acak secara ini. Jadi saya nggak nulis nama ini penulis jurnalnya, artikelnya, supaya nanti misalnya ya si Mbak siapa ini, Mbak Iva bikin jurnal, saya panitianya. Kebetulan kalau saya nyantumkan nama Mbak Iva di dalam artikel tersebut, ketika masih proses review, bisa saja ke orang atau ahli yang misalnya subjektivitas sama Mbak Iva. Nanti kan bisa saja dipersulit kan kayak gitu. Akan tetapi kalau si ini, saya tidak memberitahu si ini reviewer nama pembuatnya, tapi kalau sudah selesai direvisi baru saya cantumkan namanya, itu nanti objektif revisinya kayak gitu, reviewnya kayak gitu. Paham ya maksud saya? Jadi misal itu tadi Mbak Iva submit jurnal UMK, panitia jurnalnya saya ngirim ke dosen si B. Kebetulan dosen si B nggak suka sama Mbak Iva misalnya. Nanti kalau tahu yang buat Mbak Iva kan bisa dipersulit atau digagalkan kan. Jadi ketika proses review ya saya tidak menyantumkan nama Mbak Iva. Nanti kalau sudah selesai dinyatakan lolos, nama tersebut baru saya cantumkan biar objektif gitu. Next. What is the purpose of academic article? Tujuannya apa sih artikel akademis? Scholars write academic articles to share their ideas with their peers, usually within their own academic discipline. Jadi kalau kita membuat jurnal artikel, setidaknya kita bisa nge-share dengan kolega para akademisi, misalnya mahasiswa, guru, dosen, profesor kayak gitu, sesuai disiplin atau konsentrasi yang dimiliki, misalnya jurusan manajemen ya manajemen, bahasa Inggris ya bahasa Inggris kayak gitu, bisa tukar pikiran intinya.
Articles fall under the realm of research report, literature article, literature review article, theoretical article. Di sini research reports, tulisannya kecil-kecil ya. Research report, presentation of an original study or studies. Di sini research report, laporan tentang penelitian ya presentasi tentang isi penelitian tersebut. Kemudian literature review article. Literature review itu bagian teori ya. Discussing existing research about the problem and suggest path for future studies. Intinya tentang teori-teori pendukung sesuai topik artikel kalian apa. Kalau misalnya tentang capital market ya cari ini teori tentang artikel market, definition of capital market, the function of capital market, kemudian apa lagi ya gitu. Theoretical articles discusses existing theories that explain observation and often proposes new theories or a new perspective on theories. Jadi ini theoretical articles juga menjelaskan lebih detail tentang teori yang mendukung penelitian kalian ya. Because they already share a highly specialized background, they often assume that their readers already understand some of the fundamental knowledge of the field as well as the jargon. Jadi intinya ketika bikin penelitian, background-nya atau latar belakangnya tuh harus jelas ya. Biar pembaca itu tahu kenapa peneliti itu mengangkat topik tersebut, alasannya itu kenapa. Gitu, dengan spesifik ya. Next slide. Next, ini kan sudah. Mata kuliahnya satu saja, ini bahasa Inggris saja atau ada yang lain, Mbak, Mas? Bahasa Inggris saja, Bu. Bahasa Inggris saja. Maksudnya bahasa Inggris saja, tapi kalau ada yang beda kelas, ada yang ada mata kuliah lagi, Bu. Oh gitu. Bukan result nanti, Mbak. Baru slide ketiga tadi. Choosing an article, gimana cara memilih artikel? When looking through journals, database, etc., that show your dozens or 100 articles, you need to narrow down your list to read. Jadi kalian harus baca banyak-banyak, baca jurnal atau sumber-sumber sehingga kalian bisa menentukan topik yang ingin Anda bahas itu tentang apa. Karena dengan membaca bisa memperluas ini jendela dunia, bisa memperluas ini pengetahuan kalian, enlarge your knowledge kayak gitu. Oh ini yang sedang in topik ini, saya pilih yang ini aja. Terus ada ini lagi, tinggal nanti di antara pilihan tersebut yang mana yang Anda condong untuk diteliti yang mana. Read the title. Titles typically reveal the main theory or variables being investigated in the article. Membaca artikel, titles typically reveal the main theory or variable being investigated in the article. Ketika Anda membaca judul jurnal, sudah pasti judul jurnal itu akan merujuk ke teori-teori. Nanti kan ada literature review, kajian pustaka, misalnya tentang capital market in Nigeria. Tinggal nanti kita perluas lebih detail. Definition of capital market, purpose of capital market, indicator of capital market, etc. Yang ada hubungannya sama capital market, topik artikel kalian misalnya. Read the abstract. The abstract will give you more information about the context of the theory, and variable to see if it relates to your topic. Abstrak ini akan memberikan Anda banyak ini ya informasi terhadap ini keseluruhan inti jurnal kalian, mulai dari tujuan penelitiannya apa, metode penelitiannya apa, kemudian ini hasil penelitiannya seperti apa, kemudian saran yang bisa diberikan seperti apa, misalnya seperti itu. Next slide.
Different things require different reading. Phone book, dictionary, novel, textbook. Academic articles cannot be read effectively in the same way as other things. Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih luas itu melalui membaca ya buku-buku yang relevan sama ini topik kalian. Gitu. The content of academic article cannot be grasped by a single reading. You have to engage with it several times, but in different ways. Jadi kalau kalian ingin membaca artikel itu tidak bisa cuma diayap-ayap, cuma baca sekilas saja, nggak bisa. Setidaknya itu harus beberapa kali kayak gitu, supaya tahu poinnya. Biasanya seperti itu. Terus gimana Bu, supaya kalau waktunya limited, sementara kita harus mengetahui topiknya, terus gimana Bu? Skim the whole article. Harus melakukan metode skimming. Skimming itu menentukan topik dengan cara misalnya narrative text contohnya. Kalian tahu narrative text kan? Itu ada beberapa paragraf. Kalian tinggal baca aja ini sentence atau kalimat pertama, kedua di setiap paragraf, kemudian dihubungkan supaya Anda bisa tahu intinya itu tentang apa. Kemudian determine your purpose for reading the article. Tentukan tujuan membaca artikel. Kemudian yang ketiga, read specific section critically to fulfill your purpose. Baca setiap sesi itu secara spesifik supaya tahu tujuan penelitian itu apa, tujuan artikel yang dibuat itu apa, kayak gitu. Next slide. Skimming the article. Skim reading makes use of a normal convention for structuring writing, placing key information at the beginning of a chunk of text, then elaborating on that in the rest of that chunks. Intinya skimming itu seperti tadi yang saya jelaskan. Misalnya kalian pengen baca topik tertentu di koran. Di situ tinggal topik misalnya tentang capital market. Nah, itu ada 5 paragraf, banyak sekali kalimatnya. Tinggal dibaca kalimat 1, 2 setiap paragraf. Kemudian dihubungkan. Oh, intinya tentang ini, jadi gitu. Kalau dibaca semua per kalimat kan membutuhkan waktu yang besar gitu. Next slide. Determining the purpose. Tentukan tujuan. Different purposes for reading articles require attention to different areas. Beda tujuan dari membaca artikel membutuhkan atensi atau perhatian dari area yang berbeda. Yang pertama, overview of the topic. Kita harus menentukan topik. Focus on the introduction and conclusion. Fokus pada bagian pendahuluan dan kesimpulan. Kemudian research ideas. Ide penelitian. Read the introduction and conclusion, looking for further research suggestion in conclusion, then critically read the method section. Ide penelitian harus menentukan pendahuluan dan kesimpulan kayak gitu. Planning an experiment. Rencanakan eksperimen ya. Critically read the method section. Secara kritis baca metode ini penelitian kayak gitu. General knowledge, pengetahuan umum. Carefully read the whole article, making sure you understand it all. Secara ini seksama kalian membaca artikel secara keseluruhan dan pastikan Anda paham akan topik penelitian kalian. Assignment for a course. Tugas sebuah kuliah. Think about the goal of the assignment. Tentukan tujuan tugas Anda itu apa. Critically read what you might use to achieve that goal. Secara kritis Anda tentukan apa yang harus Anda lakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Next. Reading critically skill. Cara membaca reading, keterampilan reading secara ini ya, kritis. Marking and looking up all vocabulary and concept that you are unfamiliar with.
Jadi benar-benar harus tahu setiap kosakata ya yang memang benar-benar kalian belum pahami atau unfamiliar. Taking notes of the text main ideas and adding your own responsive comment. Bikin catatan, ide. Talking to others about what you have read. Share knowledge Anda atau pengetahuan Anda ke orang lain tentang apa yang sudah Anda baca. Relating a given text. Hubungkan teks yang sudah diberikan itu kepada yang lain, sehingga yang lain itu bisa mengidentifikasi tema yang sama tersebut. Explaining what the text means to a non-specialist and noting what you would have to add to make it intelligible. Jelaskan the text atau teks tersebut intinya kepada yang lain, itu sharing ya. Asking yourself, how can I convince my peers or teachers that I understand what this is about? Nanti kalian tinggal jelaskan ini tuh tentang apa ke peers atau teman sebaya atau guru. Teks ini menceritakan tentang apa kayak gitu. Next. Next saja, skip aja. Skip. What to look for in each section. Oke, setiap jurnal itu ada isinya ya, sesinya, bagian-bagiannya apa. Yang pertama, by knowing the point of each section, dengan mengetahui poin setiap sesi, you will find what you need quickly. Anda akan tahu apa yang Anda butuhkan dengan cepat. And without being bogged down by convoluted language in these academic journal articles. Academic articles, particularly research report, generally contain the following. Dalam jurnal artikel itu terdiri dari pertama abstrak, kedua introduction atau pendahuluan, ketiga literature review, kajian pustaka, 4 method, kemudian detail, kemudian result, hasil, conclusion, kesimpulan, bibliografi, daftar pustaka. Next slide. Abstrak ini ya. This is the summary of the journal article. Ini adalah hasil dari jurnal artikel Anda. Almost all journal articles have an abstract. Setiap jurnal artikel pasti punya abstrak ya. The abstract appears as a short paragraph at the start of the article. Abstraknya itu ada di atas sendiri. Sometimes italicized or intended to set itself apart from the rest of the article. Editors or publisher usually have rules about the structure. Abstrak di sini itu ada ketentuannya ya. Isinya abstrak itu tujuan penelitian, metode, hasil, kemudian kesimpulan, maksimal katanya 250 kata. Next slide. Introduction ya. The writer's introduction is the first section of the paper. Jadi pendahuluan itu yang paling utama. Although not always labeled, it generally introduces the topic, the thesis, and tell readers why the research is important. Di dalam introduction atau pendahuluan itu ada latar belakang masalah. Kenapa peneliti mengangkat topik tersebut?
Jadi saya tekankan lagi introduction atau pendahuluan, itu isinya latar belakang masalah. Kenapa peneliti itu mengangkat topik tertentu. Misalnya kemarin kan saya sudah memberi contoh capital market in Nigeria. Kenapa si peneliti mengangkat topik capital market in Nigeria? Karena peneliti itu pengen tahu pertumbuhan ekonomi di negara Nigeria itu signifikan atau tidak, sedang baik atau gimana. Makanya mengangkat topik tersebut. Untuk mengangkat topik tersebut, si peneliti harus mencantumkan juga gap. Gap itu perbedaan antara fakta dan harapan. Faktanya itu gimana? Oh, modal capital market atau pasar modal di Nigeria itu sedang tidak baik, misalnya kayak gitu. Harapannya kan membaik ya. Itu kan situasi ideal, ekspektasinya. Nah, ternyata enggak, maka dari itu si peneliti harus memberikan solusi. Solusinya ya diteliti dulu masalahnya apa, sehingga si peneliti bisa menentukan solusi yang diberikan, kayak gitu. Setelah latar belakang masalah ada gap, kemudian ditulis secara ini gamblang itu tadi problemnya apa, kayak gitu. Jangan lupa cantumkan juga previous study di dalam pendahuluan. Bu, previous study itu apa sih, Bu? Previous study itu penelitian yang dengan topik yang sama tentang capital market, kayak gitu. Tentang capital market yang sama tapi dilakukan oleh peneliti sebelumnya, kayak gitu. Sehingga peneliti yang sekarang bisa mengetahui plus dan minusnya tentang capital market, kayak gitu. Kemudian di akhir cantumkan juga harapan setelah melaksanakan penelitian itu apa. Kontribusinya untuk si pembaca, untuk masyarakat, untuk pemerintah, dan lain-lain. Literature review. Literature review itu kajian pustaka. A literature review looks at past research on the author's thesis. Ini literature review intinya teori-teori pendukung ya capital market, seperti kajian pustakanya apa ya, tinggal definition of capital market, purpose of capital market, indicator of capital market, the difference between capital market and bla bla bla, misalnya kayak gitu. Intinya gitu ya, teori-teori pendukung topik gitu. Next slide. Method. Method itu kan metode penelitian. In this section, the author details how they will try to support or disprove their thesis. Metode ini intinya author harus menjelaskan secara detail tentang metode penelitian yang dilaksanakan. What's important? Alasannya kenapa kok penting? You should know how the writer obtained the information and explain that in your paper. Intinya, did they use a survey? What type of survey? Who did the survey? Did they do an experiment? What type of experiment? How did they get the test for the subject? Intinya metode penelitian, peneliti harus ini ya, mencantumkan desain metodenya, apa itu eksperimen, kuantitatif, kualitatif, R&D, CAR, apa di mana, kayak gitu. Lokasinya di mana, penelitiannya, cara mengumpulkan data gimana, apakah pakai survei atau kuesioner, apa pakai dokumentasi atau pakai interview, kayak gitu. Atau pakai metode yang lain, sehingga data yang diambil itu akurat, kayak gitu. Tidak subjektif, harus objektif, kayak gitu. Ya. Sehingga pembaca itu jelas, oh cara mengolah data seperti ini. Kalau misalnya peneliti yang lain tertarik untuk melakukan metode yang sama, itu bisa melakukannya meskipun tidak harus bertatap muka langsung dengan peneliti tersebut, kayak gitu. Dari alur yang diceritakan oleh peneliti tersebut, peneliti yang selanjutnya bisa mengambil langkah yang sama kalau ingin melakukan penelitian dengan
metode tersebut. Gitu. Next slide. Bu, maaf Mela, ini waktunya kurang 3 menit. Kurang 3 menit, ya udah. Nanti ini, nanti lanjut lagi, Mbak. Iya, pakai link baru ya Bu nanti. Ya. Baik Bu. Kurang 3 menit. Ntar aja yang data langsung matikan aja Mbak, bikin lagi. Sampai data ya, bikin link lagi Mbak. Ini saya akhiri semua ya, Bu. Ya, nanti di merge ya Mbak, disambung. Baik, Bu. Upload ke YouTube.